তো হাই গাইস, আমরা একটা ছোট্ট করে একটু গান করব, যেইটুকু পারবো সেটুকুই করব। তো আমরা পড়তে পড়তে এখন গানটা করছি। তো চলো রেডি করে না। গান কি গান করবো? আচ্ছা, তো আমরা করবো সাইয়ারা, ঠিক আছে? 1 2 3। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम बयासा रूठा जमाना, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है साथ तेरा है, बातों में तेरी तो। তো আমরা একটু গানটা মানে গুলিয়ে গেছে, যেটুকুই পেয়েছি সেটুকুই যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্টস করে দেবে।